Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Very good Start morning, ma'am. करिबा? Very good. Yes, ma'am. तमे previous class रे discussion करथिले तो ओडिशा Stocks and Commercial Establishment Act 1956 तो ସେଥିରେ ଆମେ ତାର ସବୁ ମାନେ କୋଉଠି ଏଟା applicable then ତାର definition ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ then ତା under ରେ କିଛିଟା provision ଥିଲା ସେଟା discussion କରିଥିଲେ ତ ଆଜି ତାର ଆଉ କିଛି provision ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହେଲା appointment powers duties of chief inspector and inspector ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା तो first ହେଲା section 30 under ରେ appointment of chief inspector and inspector तो ଆମେ ଦେଖିଛେ ସବୁ workplace ରେ establishment ରେ ଆଉ factories act under ରେ ବି ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ inspector ଆଉ chief inspector appointment ହେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ factory ର ସବୁ ଯାହା ବି cases ରହିଲା ଯେମିତି workers ମାନଙ୍କର related ସେ ସବୁକୁ inspect କରିବେ then power and duties of inspector ସେମାନେ factory ରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ ହଉଛି ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପିସ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବେ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ୱାର୍କର୍ସ କୌଣସି ରୁଲ୍ସ କୁ ଫଲୋ ନ କରୁଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆଉ ପାୱାର ଅଛି ଯେ ସେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଦେନ୍ ହେଲା ଚିଫ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟୁ ବି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମ ନର୍ମାଲରେ ଆମର ପୋଲିସ ଯେମିତି ରହିଲେ ଦେନ୍ ପଲିଟିସିଆନ ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସେମିତି ଆମର ଚିଫ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଲେ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା then employer to produce register records etc for inspection ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଚିଫ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିଛି କିଛି ନେସେସାରୀ ପଡିଲା ଯେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ତାକୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯେମିତି ରେଜିଷ୍ଟର ଦରକାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଦରକାର ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଚାହିଁପାରିବ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର କୁ କହିପାରିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟର କୁ ଅର୍ଡର ଦବ ଯେ ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ତା ଆଗରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିପାରିବ then delegation of power delegation mean transfer one person to another ତ ଚିଫ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହାବି ପାୱାର ଅଛି ସେମାନେ କାହାକୁ ଡେଲିଗେଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟାକୁ ନିଜେ ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ଆସିଲା ଚାପ୍ଟର 8 offenses penalties and procedure so no prosecution under this act or this rule order made thereunder shall be instituted except by the chief inspector or an inspector ତ ଏ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ କାହାର ବି କୋଉ ଅଥରିଟିର ପାୱାର ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କେବଳ ଚିଫ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାୱାର ଅଛି ଯେ ସେ ଯାହାବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କି ଆମର ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ରହିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ରୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋସିଜର ନେବା ପାଇଁ ଦେନ୍ no court interior to that of a magistrate of the second class shall try any offences punishable under this act ତ କୋର୍ଟ ବି ଏଥିରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଚିଫ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେବଳ ତା ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ କୋର୍ଟ ବି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା କଥା ନୁହେଁ then maintenance of register and records and display of notices subject to the general and special order of the state government an employer shall maintain such register and records and display on the premises of his establishment such notices as may be prescribed all such register and records shall be kept on the premises of the establishment which they relate ତ ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କି ଆମର ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ରହିଲା ତାର ଯିଏ ରହିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟର ସେ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ଯେ ସେଟା ସବୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଦେନ୍ ସବୁ ଲେବର କି ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କର ନେମ୍ ସିଫ୍ଟ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ୱାର୍କ କଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ସେ ସବୁ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିବ ଆଉ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଲଗେଇବ ଯୋଉଠି କି ସେ ୱାର୍କ ହଉଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଲଗେଇବ then saving of certain rights and privileges. Nothing in this act shall affect any rights or privileges which an employee in any establishment is entitled to under any other law, contract, custom, or usage applicable to such establishment, or any award, settlement, or agreement binding an employer and the employee in such establishment.
if such rights or privileges are more favorable to him than those to which he would be entitled under this act. तो कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट अंडर रे जदि भी जो फैक्ट्री की जो एस्टाब्लिशमेंट आसिले से एस्टाब्लिशमेंट माने जदि आउ को अलगा लॉ अंडर रे कि अलगा को एग्रीमेंट अंडर रे अछंती जो से कि से अधिक बेनिफिट पाउछंती तो से राइट्स टा तांकर अफेक्ट होबा कथा नै से मान से बेनिफिट से माने पाई परिबे सेथिरे किछि तांकर अफेक्ट होबा कथा नै ए एक्ट अंडर रे. Then application of the Workmen's Compensation Act 1923. The provision of the Workmen's Compensation Act 1923 and the rules made thereunder shall mutatis and mutandis apply to every employee of a shop or commercial establishment. तो हमर गोटे वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट अछि एटा भी सब इसरो वर्कमैन कंपेंसेशन माने वर्कर्स मानकर जदि भी किछि अनसर्टेनिटी होउची तो सेथिरे सेमानकर जहा भी क्षति हबो कि लॉस हबो सेथि पय कि हमर जो माने एम्प्लॉयर रहिले सेमान ताकू कंपेनसेट करिवे से एक्ट अंडर रे तो से एक्ट भी हमर जो फैक्ट्री रे कि जो एस्टैब्लिशमेंट रे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू हेची से फैक्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट रे हमर ए वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट भी लागू हे परिबो. Then protection of action taken in good faith. No suit, prosecution, or other legal proceedings shall be against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this act. जदि भी गोटे वर्कर्स तार किछि इंटेंशन किछि खराब नथिला कि से तार भलो इंटेंशन रखी करथिला तो ए एक्ट अंडर ताको कोनोसी सूट ता अगेंस्ट किछि सूट किंबा किछि प्रोसीजर कि लीगल प्रोसीडिंग्स हबनी. देन पावर टू मेक रूल तो एटा हमें फास्ट जानछि जे एटा हमर स्टेट गवर्नमेंट को अछि ए रूल टा तो हमर स्टेट गवर्नमेंट रो सब पावर अछि जे से ए एक्ट अंडर रे आहुरी किछि अमेंडमेंट की एडिशन की डिलीशन किछि करि परिबो. द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and also with reference to all matters expressly required to or allowed by this act to be prescribed in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power. Such rule may provide in respect of the health, safety and welfare of employees. तो हमर वर्कर्स मानकर जहाँ भी जदि से एक्स्ट्रा किछि आनी परिबो हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर पई जदि किछि एक्स्ट्रा रूल्स बनै परिबो तो हमर सेटा स्टेट गवर्नमेंट पाखरे सेटा पावर अछि. State government may provide that a contravention of this rule shall be punishable with fine. Such may extend to 2000 rupees. तो स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिए जदि भी से को एस्टाब्लिशमेंट नोटिस करछि जे वर्कर्स के एम्प्लॉयर माने ए एक्ट रो सब प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंस करछंती तो सेते तांको से पनिश करि पारे विथ ए फाइन ऑफ 2000 rupees. Then the rule made under this act shall be subjected to the condition of previous publication and when so made shall be deemed to be part of this act. Then repeal on and from the date of commencement of this act in respect of an establishment, the Weekly Holidays Act shall cease to apply such establishment, provided that every appointment, order, rule, bylaw, regulation, notification of notice made, issued, or given under the provision of the act or so ceasing applies shall, in so far as it not inconsistent with the provision of this act, be deemed to have been made, issued, or given under this provision of this act unless until superseded by any appointment, order, rule, bylaw, regulation, notification, or notice made, issued, or given under this act. Any proceeding relating to the trial of any offence punishable under the provision of this act, so ceasing to apply shall continue and completed as if the said act had not ceased to apply but had continued in operation, and a penalty imposed on such proceedings shall be recovered under this act, so ceasing to apply. तो हमर जहाँ भी एक्जिस्टिंग रूल्स रहिला जेमति कि ऑर्डर नोटिफिकेशन रहिला जदि भी किछि नुवा नोटिफिकेशन ता पय आसीनी तो से पर्यंत जहाँ भी ओल्ड एक्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन रहिला से सब से एक्ट एप्लीकेबल हबो. और जदि भी किछि पेनाल्टीज इंपोज हेउछ वर्कर्स मानक ऊपर जोटा कि तांक सेमानकर इंटेंशन किछि गुड फेथ इंटेंशन मान तांकर इंटेंशन किछि खराब नथिला तो सेते बेले से माने फाइन ता रिकवर कर परिबे.
तो एटा सॉरी गला द ओडिशा शॉप्स एंड कमर्शियल एक्ट 1956 काल किसी डाउट अछि? ना मैडम। ओके तो नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट करबो। द नेक्स्ट एक्ट हैला द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। तो मैंने देखी थी नॉर्मल गोटे गोटे बड़ बड़ फैक्ट्री रे किछि कॉन्ट्रैक्टर थांती जो माने कि वर्कर्स मानको तांको अंडर रे हायर करथांती। जेमती हमर भुवनेश्वर रे एपटे अछि कुलन से माने वर्कर्स माने सेठी डायरेक्ट अपॉइंट न हेई कि माने तांकर सेतिरे से माने भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करन थान से माने कोनोसी रिस्क मे भी नबाक चाहू नथिबे कारण वर्कर्स मानको से माने जदि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करिवे तो वर्कर्स मानकर जहां भी ରହିଲା ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଯଦି ସେମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବେ ସେ ଟାଇମରେ ପେନସନ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ହାୟର ନ କରି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ହାୟର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ହାୟର କରେଇକି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ସେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯାହା ବି ସବୁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ଆକ୍ଟରେ ପଢିବା। In exercise the power conferred by Section 35 of the Contract Labour Act 1970, the central government made the rules the contract labor regulation and abolition central rules 1971. According to Section 1, the act extend to the whole India it applies. तो हमर सेक्शन 1 रे सब एक्ट रे सेक्शन 1 रे हमर रहिछि एप्लीकेबिलिटी जे से एक्ट टा कोठी एप्लीकेबल हबो। तो ए एक्ट हैला टू एवरी एस्टाब्लिशमेंट इन व्हिच 20 or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding 12 months as contract labor। तो ए एक्ट टा सेई एस्टाब्लिशमेंट रे लागू हबो जोठी की 20 or more workers जोठी की 20 रु अधिक वर्कर्स माने अपॉइंटमेंट हेइथिबे और से जो वर्कर्स माने हेइथिबे कॉन्ट्रैक्ट लेबर से माने आइदर वर्ष सारा काम करसे न वर्षर गोटे दिन रे भी जदी सेटा 20 क्रॉस करी गला तो सेठी से कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट टा लागू हबो। Then to every contractor who employs or who employed on any day of the preceding 12 months 20 or more workmen तो जो कॉन्ट्रैक्टर रहले समान जदी एम्प्लॉय करथि 20 or more workers in the preceding 12 months। However, the appropriate government after giving not less than 2 months notice of its intention so to do by notification in the official gazette apply the provision of this act to any establishment। तो जदि appropriate government हमर एथरा appropriate government जदि state government की central government हबो तो जदि सेमाने कोनोसी फैक्ट्री रे ए एक्ट को लागू करेबाको चाहौ जदि देन सेमाने 2 months नोटिस देबाको पड़िबो। देन हमर सेक्शन 2 रे हला डेफिनेशन सब एक्ट रो सेक्शन 2 रे एटा डेफिनेशन आसीबो। तो ए एक्ट अंडर डेफिनेशन फास्ट ला कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर काहा कहबा A workman shall be deemed to be employed as contract labor in or in connection with the work of an establishment when he is hired in or in connection with such work by or through a contractor with or without the knowledge of the principal employer। Section 2 subsection 1 clause B। तो जेतेबेले गोटे वर्कर्स वर्कमैन ताको हमें सेतेबेले डीम्ड करबा कॉन्ट्रैक्ट लेबर जेतेबेले से गोटे कॉन्ट्रैक्टर अंडर रे हायर हेतबो विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हम कहि परबे जे जो ऑर्गेनाइजेशन जे ओनर रहिले हम कहि परबे ताको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहबा तांकर विथ नॉलेज से नि जाने तांको जानतारी कि अजाणतारी भी जदी गोटे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा गोटे वर्कमैन हायर होउची तो ताको हम कहबा कॉन्ट्रैक्ट लेबर। Contract labor can be distinguished from employees in terms of employment relation with the principal establishment and the method of wage payment। तो जो माने नॉर्मल वर्कर्स रहले जो माने डायरेक्टली अपॉइंटमेंट हेचंती और कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो माने रहले तांको भितर किछटा डिफरेंस अछि जेमति कि तांकर मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट अलगा थाए। A workman is deemed to be a contract labor when he or she is hired in connection with the work or contract for service of an establishment by or through a contractor. They are indirect employees. Contract labor is neither borne on payroll or muster roll or wages paid directly to the employer। तो जो माने रहिले से माने एस्टाब्लिशमेंट रे जो माने हायर हेचंती तांकर डायरेक्टली किछि कॉन्ट्रैक्ट न थाए हमर जे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रहिला तांकर से तो कोन डायरेक्ट एम्प्लॉय न कॉन्ट्रैक्ट न थाए और से माने जो हमर नॉर्मल पेरोल रहिला जेमति कि
ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ୱାର୍କର ଯଦି 1 year କାମ କଲା ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାର 1 year ପରେ ତାର 5,000 ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ଦେନ୍ ଯଦି 2 year କାମ କଲା 2 year ପରେ ଦେନ୍ again 5,000 ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ସେ ସବୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେ ରୋଲ। ତ ସେ ପେ ରୋଲ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବରଙ୍କ ପେ ରୋଲ ଭିତରେ କିଛିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। Then ଆମେ contractor କାହାକୁ କହିବା? A contractor in relation to establishment means a person who undertakes to produce a given result for the establishment other than a mere supply of goods or article or manufacture to such establishment through contract labor। ତ ଆମର normally contractor ଆମେ କହୁ ଯେ ଆମର road building ଯୋଉମାନେ construction କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କାମ ନେଇକି କାମକୁ ଫିନିଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ କେସରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସ ସପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ସେମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଲେବର contract labor who supplies contract labor for any work of the establishment and includes a subcontractor। ତ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିଥିବ ନହେଲେ କିଛି ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ଥିବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି ସେ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ରଖିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। Then principal employer kiye? Principal employer means in relation to any office or department of the government or a local authority, the head of that office or department or such other officer as the government or the local authority as the case may specify in this behalf। ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯିଏ ରହିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ରହିଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ସବୁ ମାନେ ଓଭରঅଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥାଏ। ଆମେ ସେଇ କେସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟର। Then in a factory, the owner or occupier of the factory where a person has been named as the manager of the factory under the Factories Act 1948। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବ କି ଅକୁପାୟର ଥିବେ ତ ସେମାନେ ବି ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟର। Then in a mine, the owner or agent of the mine where a person has been named as the manager of the mine, the person so named। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମର ଯୋଉ ମାଇନ୍ ଯୋଉ ଖଣି ସବୁ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଓନର ଯିଏ ଥିବ ନହେଲେ ସେ ଓନର ଯଦି କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ତ ସେମାନେ କହିପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟର କହିପାରିବା। Then in any other establishment any person responsible for the supervision and control of the establishment କି ଯଦି ବି ଆଉ କୋଉ establishment ରହିଲା ତାର ଯିଏ supervision ଆଉ ଦେନ୍ ଯିଏ ଓଭରଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବ ସେ establishment କୁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟର। ଦେନ୍ ଆସିବ ଆମର ଡେଫିନେସନ ସରିଲା। ଦେନ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଏ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଅଛି ଯୋଉମାନେ କି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଂ ରୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଆଡଭାଇଜ ସେମାନେ ଆଡଭାଇଜ ଦେବେ। ଏଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ। ଏମାନେ ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଆଡଭାଇଜ ଦେବେ ଯେ କଣ କଣ କଲେ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଯୋଉ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର ପାଇଁକା ସେଟା ବେନିଫିସିଆରୀ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ଯୋଉମାନେ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ। ସେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ ସେ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଥିବ। In pursuance to the provision of Section 3, the central government shall constitute a board to perform function of advising the central government। ତ ଏଇଟା ଆମର advise କରିବ central government କୁ on such matter arising out of the administration of this act as may be referred to it and to carry out other function assigned to it under this act। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଏ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ବି ସବୁ ନର୍ମାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ ହେଇଥିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ତ ସେ ସବୁକୁ କେମିତି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଆଡଭାଇସ ଦବ। Then the composition of central board, it shall be consist of a chairman to be appointed by the central government। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ chairman appointment ହବ। Then the chief labor commissioner central ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ଚିଫ ଲେବର କମିଶନର ନହେଲେ ଏକ୍ସ ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସ ଅଫିସର ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବ। Then such number of member not exceeding 17 but not less than 11। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ରହିବ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡରେ ଯେତିକି ମେମ୍ବର ରହିବେ ତାର ନମ୍ବର ହବ 11 to 17 11 ରୁ 17 ଭିତରେ ରହିବେ। As the central government may nominate to represent that government the railway
to the coal industry, the mining industry, the contractors, the workmen, or and any other interest which, in the opinion of the central government, ought to be represented on the central board. तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जो माने माइनिंग इंडस्ट्री सेंट्रल देन हमर कॉन्ट्रैक्टर रहले वर्कमैन रहले सेमानको भी काहाको माने ओपिनियन दे परिबो जे सेमाने जाई रिप्रेजेंट करिवे तांको सेमाने हम सेंट्रल गवर्नमेंट निजको रिप्रेजेंट करेबे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा आउ हमर जो माने कॉन्ट्रैक्टर रहिले सेमाने भी निजको निजर ओपिनियन रखिया पई सेमाने भी काहाको रिप्रेजेंट करि परिबे. Then the number of person to be appointed and members from each of the category specified above, the term of office and other condition of service, the procedure to be followed in the discharge of their functions, by the manner of filing vacancies among the member the central board shall such may be prescribed. तो से जो मेंबर रहले जदि in case of vacancy से सब के भी easily fill up कराबो provided that the numbers of members nominated to represent the workmen shall not be less than the number of members nominated to represent the principal employers and the contractors. तो हमर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो हबो सेथिरे भी हमर वर्कमेन जो माने वर्कर्स रहले तांकर भी जे रिप्रेजेंटेटिव हबो से भी ताको भी ओपिनियन दिया ओपिनियन रखिया पई चांस मिलिबो. देन जो माने एम्प्लॉयर रहले माने जो माने फैक्ट्री रो ओनर रहले कॉन्ट्रैक्टर रहले तांको साइड रे भी तांको भी चांसेस दिया हबो ताको ओपिनियन रखिया पई. तो जो वर्कमेन मानकर मेंबर्स और कॉन्ट्रैक्टर मानकर मेंबर्स तांको भितर सब लेस के रहबा कथा वर्कर्स मानक नंबर लेस रहबा कथा नै वर्कर्स मानकर जो माने रिप्रेजेंटेटिव रहिले से मानक नंबर जो मानकर कॉन्ट्रैक्टर मानकर जो रिप्रेजेंटेटिव रहले तांको तो कम होबा कथा नै. Then our central gala basically state advisory board. It is mandatory that for the central government to constitute the central board under section 3 of the act. Our section 3 रे हमें देखले central advisory board. Then while it is discretionary for the state government to constitute the state board under section 4 of this act. तो हमर सेंट्रल गवर्नमेंट पे सेटा हला मैंडेटरी बट हमर स्टेट गवर्नमेंट पे हला डिस्क्रिशनरी मतलब कंपलसरी नै वॉलंटरी स्टेट गवर्नमेंट चाहिले अपॉइंट करि परिबो नले से निजर एडवाइजर भाबे काम करि परिबो. The state board is constituted to advise the state government on such matter arising out of the administration of this act as may be referred to it and to carry out other function assigned to it under this act. तो स्टेट बोर्ड हमर जेंति सेंट्रल गवर्नमेंट रे जेंति एडमिनिस्ट्रेशन पय जहां भी एडवाइजरी दरकार से जेंति गोटे बोर्ड अपॉइंट करथला तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिले सेंति अपन गोटे बोर्ड अपॉइंट कर परिबो आ से बोर्ड रे कंपोजिशन हबो ए चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेथिरे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करबे एथिरे स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करबो. Then the labor commissioner ex officio or in his absence any other officer nominated by the state government in that behalf knowledge जो मान labor commissioner रहले न तांकर ex officer जो मान रहले से मान nominate हेई परिबे. Then such number not exceed 11 but not less than 9 सेतिरे थिला 11 to 17 एतिरे हला 9 to 17 9 to 11% सेंटर रहला 11 to 17 और 11 ରୁ 17 ଭିତରେ ରହିବା କଥା ଆଉ ଏଥିରେ ହେଲା 9 ରୁ 11 ଭିତରେ ତାର ନମ୍ବର ରହିବା କଥା କମ୍ପୋଜିशन ଯେତିକି ବି ମେମ୍बर ରହିବେ. However, it is provided that the number of members nominated to represent the workmen shall not be less than the number of members nominated to represent the principal employer and the contract. एटा सेथिरे भी जहा थिला जे वर्कर्स मानकु जे रिप्रेजेंट करबे तांको संख्याटा जो माने कॉन्ट्रैक्टर मानकु जो माने रिप्रेजेंट करबे सेटा तांकोटु कम होबा कथा नै एटा भी सेम रहला. Then power to constitute committee एटा हमें ब्रेक परे देखिबा आ जो माने जॉइन करछ हम माने निजर रोल नंबर टा मेसेज कर दिया. और 10:40 रे समस्त राइट 10:40 रे जॉइन करबा एटा हमें पढी पार. Yes, ma'am. ओके तो लेफ्ट हे जाओ सेम लिंक रे जॉइन करबो.